निर्वाचन देते भारत वर्ष माने ही ए संविधान को सृष्टि करने क्षेत्र में से आईडिया भितर 300 पीपुल आज पंचायत राज दिवस दुई दिनिया कर्मशाला ये अनुष्ठित होता ओडिशार जी हेड सुदर्शन नेतृत्व में कार्यक्रम आरंभ कराइला। ये कार्यक्रम में पंचायत राज कौ क्षमता सरपंच कौ क्षमता नमिनी मानकर कौ क्षमता चेयरमैन मानकर से विषय ट्रेनिंग दिगला। एक भल पदक्षेप जहाँफल जो लोग जानते न जानते किपर भाव आगू से पंचायत राज गुड़ सुदृढ़ हम से विषय से ट्रेनिंग पाइले। मोर विश्वास आगू को ये कार्यक्रम आहरी चलो जेहेतु पंचायत निर्वाचन आगू को अच्छी से पंचायत निर्वाचन ये कार्यक्रम जो भाव ट्रेनिंग ने से भाव में कार्यक्रम गाँ गहली में करेंगे। एक भल पदक्षेप गाँ गहली में ये प्रोग्राम सब ब्लॉक रे हम जहाँ आज सुदर्शन सूचना देले प्रति ब्लॉक अनुष्ठित हम और ब्लॉक रे कार्यक्रम को लोक मान पाखे पहुँचा हम लोक मान किभली भाव आंदोलन कले किभली मिले से विषय सब समस्त जिनस बुझे दिहब। मु भावुची ये कार्यक्रम गाँ गाँव में पहुँचा दरकार भल अच्छी। देखु ए देश बा राज्यर विकास संभव नुह जेते पर्यंत ग्रामांचल विकास न हो। महात्मा गांधी कहिथिले ए देशर आत्मा गाँव रे अछि और से गाँव विकास नहला पर्यंत देशर विकास संभव एवं गाँव विकास सबुठ बड़ माध्यम कौन बड़ माध्यम होउची पंचायत राज व्यवस्था। किंतु दुखर विषय होची जो पंचायत राज व्यवस्था को कांग्रेस सरकार ए देश रे स्थापित करथिला 73rd एवं 74th अमेंडमेंट द्वारा से पंचायत व्यवस्था को पूर्वर बीजेडी सरकार आ वर्तमान बीजेपी सरकार खत्म कर दे एवं चामेली ओझा होची तार गोटे बड़ एग्जांपल 100 एग्जांपल अच्छे जो पंचायत सरपंच बा जड़े जनप्रतिनिधि लोकप्रतिनिधि तार क्षमता नहीं पंचायत क्षमता नहीं पंचायत क्षमता सब बाबू मान पाखे ठूल और जहाँफल कि विकास लोकों पाखे पहुँची पारना अपहंच हो जाए विकास। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन ये जो सर्वोदय संकल्प शिविर करुच्ची उद्देश्य होची ओडिशार पंचायत व्यवस्था को सशक्त कराइबा एवं पंचायत प्रतिनिधि मानकर अधिकार को साब्यस्त कराइबा एवं ग्रामांचल रे लोक मानकर संपृक्ति को बढ़ाइबा एवं ता सहित वर्तमान समय रे जो भली भाव रे बीजेपी तार जो स्वैराचारी शासन फासीवादी शासन जो करचंती गणतंत्र को हत्या करचंती एवं गणतांत्रिक मूल्यबोध संविधान प्रति विपद सृष्टि से विषय में कांग्रेस कर्मी मान को प्रशिक्षित कराइबा जो कार्यक्रम उद्देश्य। आज आमे यही निष्पत्ति नेलु जे आसंता पंचायत निर्वाचन किभली भाव में दर शक्ति को बढ़ाइबा पंचायत रे अधिक जगह केमती जितिबा एवं कांग्रेस रो भोट शेयर केमती बढ़िबो तापाई मध्य आज आमे निष्पत्ति नेलु। आम स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी थिला से स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी रणनीति आम प्रस्तुत कर राज्य सारा ये कार्यक्रम आम करुचु। यही जो कार्यक्रम ये थिला ये कार्यक्रम कटक जाजपुर आउ केन्द्रापड़ार साथी मान को लेकिन होता ता सहित स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी है या परे विभिन्न जिले में यही कार्यक्रम सब आम करूँ एवं पंचायत निर्वाचन पाई आमर रणनीति को छाणित कर आपण समस्त नमस्कार। मु हरिबंधु शतपथी राजीव गांधी पंचायत राज संगठन उपसभापति ओडिशा। आम मैंने 2 दिन धरी आज उद्यापन दिवस आम शिविर करूँ आज उद्यापन कराला 2 दिन धरी ये आम सब बंधु मैंने भाई मैंने
ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିର ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆକୁ ନେଇକି କେବଳ ଏଇଠି ସୀମିତ ରହିବ ନା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ? ନା, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, ବହୁତ ବଡ଼ ୱିଙ୍ଗସ୍ ତାର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏହାର ସବୁ ସଂଗଠନ କରାଯାଏ। ଏ ସଂଗଠନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେତେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଇନରେ କ'ଣ ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ସବୁଠୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକରି ଶାସନ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତି କରାଯାଏ ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଶାସନ ଭାର ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜନୀତି, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତି। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଂଗଠନଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ କରିବୁ। ଏ କର୍ମଶାଳା 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହେଲା, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କଂଗ୍ରେସ ତାର ମଜବୁତ କରିବ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଂଗଠନ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବି 2ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁରରେ କରିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସରିଥିଲା। ଆଜି ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରଖାହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସେମାନେ ବଛା ବଛା ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 2 ଦିନ ଯାକ ଆମର କର୍ମଶାଳା ହେଲା। ଏଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭାରୀ ବି ଲାଲ ଦେଶାଇ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ସେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଯାପନ ହେଇଛି, ଆକୁ ନେଇକି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଥିମ୍ ରହିଛି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 2 ଦିନିଆ ଏଇ ଶିବିର କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ସର୍ବୋଦୟ ସଂକଳ୍ପ ଶିବିର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କରିଥାଉ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କରିଥାଉ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲୁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, କେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ରହିବ, ସେ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥାଏ। କେମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆଡର କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥାଉ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିବ, ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସଭା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦରକାର, ଗ୍ରାମ ସଭାରେ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଗ୍ରାମ ସଭା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତା ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆମର ରୁଟ୍ ସ୍ତରରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସେସନରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ ଆମ ନିଜର ଟ୍ରେନର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ କହିପାରିବେ, NGOର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହିପାରିବେ ବା ଏନି ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭଲେଣ୍ଟିୟରଲି ଏଠି ଆସିକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସର୍ବୋଦୟ ସଂକଳ୍ପ ଶିବିର 2 ଦିନିଆ ଯିଏକି ଆଜି ଆମର ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା, ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମର ଶାସନ ହେଲେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲେ ଯାଇକି ଦେଶର ଶାସନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ନା, ସେ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ थैंक यू। राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन का इस शिविर कराने के लिए कांग्रेस परिवार का गांधी जी का सोच राहुल राजीव जी ने जो लागू किया था 3 टायर पंचायतीराज व्यवस्था ग्राम सभा है, तो इसको हम आज फिर आप अपना एरिया में चाहे अपना गांव में हम अपने लिए अनुशासन लेके अपना करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो लोकल एरिया है उस फील्ड में जाके कुछ चुनाव कोऑर्डिनेटर है जो काम ऐसे जिला पंचायत मेंबर सरपंच बनते हैं, उनके घर में जाके पानी पीते हैं, बैठ के चाय पी के टाइम चाय पीते पीते 10-20 लोगों के साथ सर्वोदय भावना को लेके लोगों के पास जाके क्या सोच क्यों ग्राम सभा होना जरूरी है, जो डिसीजन लेते हैं राहुल जी ने उसको लेके बहुत फाइट किया है। तो इसीलिए जब तक स्वराज व्यवस्था हम पूरे हिंदुस्तान में तेरे ओडिशा रे नहीं सेंटी
दिन धरिकी आमे कोठी करिबु एति हेकी 4 थर हमर प्रोग्राम जति देवसर भाई करिचंती मु राज्यर आ समस्त ए ताले हरिबंधु पाई नहीं बर्तमान मु हरिबंधु को अनुरोध करी से समस्त को उत्तरी देकी गेस्ट के फोटो ले लो ग्रुप फोटो नवा प्रेस रिलीज में नवा फोटो नारायण को एवं अक्षय को आसी उत्तरी बॉर्डर रे जो जगह था केंदुपाटना सेठी करिए बोली गोटे मंडप रे ठीक थिला तापे जगह बदली की ओळा सुनी दिया गला रविवार सुविधा अछि हॉल मध्ये अछि आपण माने 2 दिन काल कर्मशाला पंचायत राज विभाग रे सब सुनिचंती भक्ता आपण मानकर भोक हलाडी मु अधिक समय नेबिनी गोटे तोड़ा आयोजन हेई पारछि सेति एटी रास्ता करा गला एवं पिचु रास्ता हला प्रथम गमनागमन पानी मध्ये नथिला एटी मोटर तळे लागिला पानी तळु लोक बोई जानती पानी ते पानी रो सुविधा हला एवं सेते बेले मध्ये इलेक्ट्रिक आसिला ये होची 85 ରୁ 90 मसिया कथा।